الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، تكلمنا الأسبوع الماضي عن نعمة الكلام، وعن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، وقلنا أن شكر النعم يكون بطاعة الله عز وجل. Nous avons parlé la semaine dernière de l'importance et du bienfait de la parole que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun d'entre nous et dans notre vie d'autres, et que le fait pour remercier cette ni'ma et pour remercier ce bienfait d'Allah azza wa jalla, eh bien, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant et en étant à jour et en étant strict dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. قلنا أننا سنتكلم اليوم عن آية أو عن جزء من آية في سورة الأنعام يقول فيها الله سبحانه وتعالى يوصي كل واحد منا، يقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فمنكم من قرأ هذه الآية، وأعلم أن بعض الإخوة هنا في المسجد يعني الحمد لله تدارسوا هذا الجزء من هذه الآية فيما بينهم، وأظنكم كذلك بحثتم في معناها وما يريده الله عز وجل من كل واحد منا، حيث أن الخطاب موجه لكل واحد منا هنا اليوم. Donc nous avons dit la semaine dernière qu'aujourd'hui nous allons parler de cette partie d'un verset dans Surat Al-An'am, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala appelle chacun d'entre nous en lui disant: wa idha qultum, quand tu parles, quand tu juges, quand tu dis quelque chose, eh bien sois juste dans ce que tu fais, sois juste dans ce que tu dis, et n'opprime pas et ne mens pas. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني لو كان هذا الذي تتكلم عنه وفيه من أقربائك، même si celui de qui tu vas parler ou à qui tu vas parler soit ou fait partie de sa famille. ففي هذه الآية أيها الإخوة، وهذا الجزء من هذه الآية القرآنية الربانية الكريمة، يوصي الله عز وجل عباده المؤمنين، يوصي كل واحد منهم ويوصي كل واحد منا، ويقول لنا: انتبهوا ولا تقل إلا خيرا، وكن عادلا في أقوالك، لا تقل إلا الحق، إياك أن تقول شيئا غير الحق. هذا هو معنى هذه الكلمة. الله سبحانه وتعالى nous dit: attention, ne dis que la vérité, ne mens pas et n'essaie pas de dévier de la vérité, dis que la vérité, même si cette vérité des fois est amère, que ce soit à notre niveau ou au niveau de notre famille, eh bien il faut absolument être parmi ceux et celles qui se recommandent la vérité entre eux. لا تقل إلا الحق وإياك أن تقول غير ذلك ولو كان هذا الذي تتكلم عنه أو تتكلم فيه من أهلك أو من عدوك. يعني ولو كان هذا الإنسان الذي ستتكلم عنه من أهلك ومن عائلتك، فلا تقل ما فيه ما أكثر ما هو فيه، ولا تمدحه زيادة عن اللازم، ولا تضيف أشياء غير حقيقية. ولو كان عدوك لا تقل فيه شيئا ليس فيه، ولا تظلم. يعني ولو يكون الإنسان عدوك لا بد أن تحكم بالحق، ولا بد أن تقول إلا الحق.
فما أجمل العدل في القول جربوها أيها الإخوة نحاول نجرب أن الإنسان كلما تكلم كان عادلا في كلامه on essaye de tester parce que malheureusement dans la 90% des cas parmi nous aujourd'hui dans 90% quand on raconte quelque chose ou quand on dit quelque chose on a tendance soit à rajouter soit à diminuer soit à changer complètement le sens de ce qu'on voulait dire فكثير من الناس يعني الناس نسبة كبيرة إذا أراد أن يتكلم فتجد إما يضيف شيئا وإما يزيل شيئا وإما يغير بعض الحقائق لذلك الله سبحانه وتعالى يوصيك ويوصينا ويقولنا لا تقولوا إلا الحق اعدلوا بين الناس ولو كان ولدك ولو كانت بنتك ولو كان زوج بنتك ولو كانت زوجة ولدك ولو كان صديقا وأصبح عدوا لك لا تقل إلا الحق même si c'est ton fils, même s'il s'agit de ta fille, même s'il s'agit de ton fils, même s'il s'agit du mari de ta fille, et même s'il s'agit de la femme de ton fils. Parce qu'on remarque aujourd'hui, dans notre société, dans nos familles, que ce qu'on appelle deux poids deux mesures. يعني أن الإنسان لما يتعلق الأمر بولده فله كلام ولما يتعلق الأمر ببنته فله كلام آخر وهذا نلاحظه أيها الإخوة في كثير من العائلات ça on le remarque dans plusieurs familles quand il s'agit de leur fille eh bien ils sont toujours du côté de leur fille même si c'est elle qui a tort et même si c'est elle qui est fautive et quand il s'agit de leur enfant eh bien ils sont du côté de leur enfant et vous connaissez l'histoire de cette dame qui a marié sa fille c'est une anecdote qu'on raconte aujourd'hui à nos jeunes et qu'on raconte à nos enfants pour leur dire faites attention ne soyez pas comme cette dame-là qui a marié sa fille et quand on lui a posé la question comment il est le mari de votre fille elle a dit Masha'Allah c'est quelqu'un de très gentil il l'aide quand elle veut venir à la maison il la ramène quand elle veut acheter quelque chose il lui achète il l'aide dans la cuisine il l'aide à préparer à manger il l'aide dans l'éducation des enfants et Masha'Allah c'est un exemple son mari ne sort pas de la cuisine Masha'Allah ma fille a de la chance quand elle a marié son fils et quand il s'est marié avec notre fille, on lui a posé la question comment va votre fils? Elle leur a dit malheureusement il s'est marié avec une vipère depuis qu'il s'est marié il ne sort pas de la cuisine. À chaque fois qu'elle demande quelque chose, il lui donne. À chaque fois qu'elle fait ça, vous voyez, quand il s'agissait de sa fille, eh bien c'est bel et bien, et quand il s'agit de la femme de son fils, ben c'est complètement le contraire. هذا أمر أيها الإخوة يجب أن ننتبه لأن العدل لا بد أن يكون منا ويأمرنا الله عز وجل به سواء كان ولدك أو أبوك حتى والدك وحتى أمك فكلمة الحق هي كلمة الحق والحكم بالعدل هو الحكم بالعدل فلا تكن جائرا في أحكامك ولا تكن جائرا في أقوالك وضع لكلامك ميزان ضع لكلامك ميزان فكما أن الأمور الأخرى في الدنيا توزن من الفواكه ومن الخضر لها ميزان لنزنه فكذلك للكلام ميزان يجب أن تزن كلامك كما قلت لكم في الأسبوع الماضي لأن الكلمة إذا خرجت من الفم فلن ترجع له فانتبه واحذر إلى ما تقول donc on disait que chaque parole ou chaque mot, tu dois le peser. Il y a une balance à respecter. Avant de parler, tu dois peser ce que tu vas dire. C'est exactement quand on pèse des fruits ou des légumes ou quelque chose pesable, ben c'est pareil pour la parole. Avant de parler et avant de dire quelque chose, nous devons obligatoirement peser ce qu'on dit et qu'on fasse attention à ce qu'on dit. C'est une unité qui est complète, c'est-à-dire يعني وحدة كاملة لا تتجزأ يعني ما في أحد يقول لك والله أنا الحمد لله إنسان طيب بخير أصلي أصوم ولكن للأسف لساني هذا إذا كان هكذا فلا خير أيها الإخوة. Ne dis pas que moi je suis alhamdulillah très bien mais malheureusement c'est ma langue, j'ai une mauvaise langue, j'insulte, je ne dis pas la vérité, etc. Donc c'est une chose qui peut détruire tout le corps humain. C'est une chose qui peut détruire toute une
famille et qui peut même détruire tout un pays, le fait de ne pas dire la vérité et le fait de ne pas être juste dans ce qu'on dit et dans le jugement. وهناك كما جاء في الأحاديث أن هناك من يدخل النار والعياذ بالله بسبب فمه وبسبب لسانه. Il y en a qui seront en enfer à cause de leur langue, à cause de ce qu'ils disent, et parce qu'ils ont été injustes dans leur jugement. Il y en a qui rentrent en enfer à cause de leurs mains. Ils ont été injustes en utilisant leurs mains, leurs paroles, l'acte, dans l'acte et dans la parole. فمنهم من يدخل النار والعياذ بالله بظلم بلسانه ومنهم من يدخلها بظلم بيده وأقواله. فلا بد أن نكون عادلين في أقوالنا وفي أفعالنا. عدم العدل في القول أيها الإخوة كي لا أطيل عليكم. عدم العدل في القول. Pourquoi des fois on n'est pas juste dans ce qu'on dit? Eh bien, il y a deux causes. Il y a deux choses. Soit que la personne est ignorante, c'est ce qu'on appelle al-jahl. إما أن الإنسان جاهل وإما أن الإنسان قلبه خبيث والعياذ بالله. C'est soit la personne elle est ignorante, soit il a un cœur qui est très malade et un cœur qui est mauvais. Un cœur qui lui permet de parler sur les gens, de faire l'anime, de faire le ghaïba, de dire des choses terribles que Allah Azza wa Jal n'accepte pas, subhanahu wa ta'ala. Et donc, faites attention à ce que vous dites et faisons attention à ce qu'on dit. فلننتبه إلى ما نقول لا نقول كذبا ولا نشهد زورا. إذا كنت في شهادة وأردت أن تشهد فاشهد بالحق ولا تشهد إلا بالعدل. قل الحقيقة ولو كان أباك أو ولو كان أبوك. Donc disons la vérité, même s'il s'agit de notre famille. On fait attention aussi à une autre chose, al-wishayatul kadiba, les propagandes. Dès qu'on entend quelque chose, eh bien on le propage et on le transmet, que ce soit par notre parole ou que ce soit par des messages par téléphone. Combien de fois on reçoit des messages qu'il s'agit d'un mensonge. الإنسان يبعث بدون أن يتحقق أحاديث ضعيفة وقصص كاذبة قذف في المحصنات قذف في أعراض الناس. Des fois on parle sur les gens, vous recevez des messages qui parlent d'une telle personne, vous recevez des informations qui parlent d'un hadith qui n'est pas authentique et les gens commencent à transférer et à envoyer à leur contact. Faites attention à ce que vous envoyez et faisons attention à tout ce qu'on dit. والعدل أيها الإخوة يرجع كذلك إلى سببين. قلنا أن عدم العدل يرجع إلى الجهل وإلى خبث في القلب، والعدل أن يحكم لما يكون الإنسان عادل يرجع إلى سببين: نقاء القلب والعلم والفهم الصحيح. القلب نقي، إذا كان الإنسان قلبه نقي يحكم بالعدل ويتكلم بالعدل، وإذا كان عنده علم فقيه متفقه والحمد لله يحكم بالعدل، يحكم بين الناس بالعدل. إذا جاء للصلح بين الناس لا ينحاز لا إلى هذا ولا إلى هذا، ولكنه يحكم بالحق ويحكم بالعدل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعدلون في أقوالهم ويعدلون في أفعالهم، إنه سميع مجيب.